नज़रीन, ड्रामा सीरियल कुफ्फारा में सितारा कहती, मुझे पता है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुमने मुझसे शादी मुझे तोड़ने के लिए की थी। मुझे ये भी पता है कि मेरा और तुम्हारा साथ सिर्फ वक्ती है। तो फिर तुम अपनी लग्जरी लाइफ को उस लड़की के लिए क्यों कुर्बान कर रहे हो? क्यों अपने आप पर जुल्म कर रहे हो? सालार सितारा को कहता है, तुम्हारी सोच पर मातम करने को दिल कर रहा है मेरा। तुम्हें मेरे खलूस पर शक है। मैं एक ऐसी लड़की के साथ हूं जो मुझ पर यकीन नहीं करती। ओ माय गॉड! सालार सितारा को बाजुओं से पकड़ता है। अच्छा मुझे बताओ, ऐसा क्या करूं कि तुम्हें यकीन आए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए मर जाऊं, फिर तो तुम्हें यकीन आएगा ना? सितारा कहती, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम अपने आप को मेरी वजह से तकलीफ में डालो। जितना कुछ तुमने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए किया है, इसके बाद तो मेरा अंग अंग तुम्हारा कर्जदार हो गया है। सालार कहता है, वो सब कुछ करना मेरा फर्ज था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अगर तुम तकलीफ में होगी तो मेरी मोहब्बत किस काम की? मैंने तुम्हें जोहेब के लिए रोते देखा है। जानता हूं कि तुम उससे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करती हो। वो गलत लाइन पर लग गया था, बस उसकी इस्लाह की है मैंने। सितारा कहती है, फिर निम्मी और ताया के लिए क्यों किया? हालांकि वो तो सब तुम्हारी इज्जत नहीं करते, ना तुम्हें अपना दामाद समझते हैं। सालार कहता है, अब तो इज्जत करते हैं ना। और रह गई दामाद की बात, वो तो मैं उसी दिन बन गया था जब मैंने तुमसे शादी की थी। सालार चला जाता है। सितारा सालार के बारे में सोचती है, ये कैसा शख्स है जिसको तोड़ने के लिए शादी की, उससे इतनी मोहब्बत। अगर तुम इसे तोड़ना कहते हो तो मैं सारी उम्र टूटने के लिए तैयार हूं। बस तुम मेरे लिए अपने आप को तकलीफ में मत डालो। जब मैं तुम्हें इतनी मेहनत करते देखती हूं तो अपने आप को तुम्हारा मुजरिम सा समझती हूं। तुम तकलीफ में रहो और मैं सुकून से रहूं, अब मेरा जमीर गवारा नहीं करता। सालार। इधर महरीन अपने शोहर को कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूं? आपने वाकई इस लड़की को कबूल कर लिया है क्या? ताहिर सिकंदर कहते हैं, ऑफ कोर्स। मेरे कबूल करने या ना करने से क्या होता है? सितारा सालार की बीवी है और सालार हमारा बेटा है, तो फिर वो हमारी बहू तो हुई ना। मैं उसके टैलेंट की कदर करता हूं। मेरी फर्म को इतना फायदा तो सालार की साहिबा से शादी से भी ना होता जितना सितारा के कारोबार में शामिल होने से हुआ है। उसने लोगों की जुबानों को बंद कर दिया है, वरना जायरा ने तो हमें बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी। मतलब के लिए गधे को बाप बनाना पड़ता है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे बिजनेसमैन बनकर ही सोचना चाहिए। रह गई बात सालार और सितारा के बंधन की, ये उनका जाती मामला है। पहले तो मुझे शक था कि ये लड़की सालार की जिंदगी से चली जाएगी, मगर अब मेरे ख्यालात बिल्कुल बदल गए हैं। ना सालार उससे दूरी अख्तियार करना चाहता है और ना सितारा। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है। ये दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते हैं। इनका प्यार यकतरफा तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अलबत्ता थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि सालार ने सितारा से शादी के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया था वो सितारा को पसंद नहीं था। मगर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। बेहतर है कि सितारा को अपनी बहू तस्लीम कर लो। अल्लाह बख्शे तुम्हारी अम्मा को, वो वाकई बहुत समझदार खातून थी। उसने दुनिया देखी थी, इसलिए उसने सालार का साथ दिया था, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने तुम्हारी तरह सालार का साथ न दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा सकता है। ये सितारा ही है जिसने उसे एक ही जगह पर टिका कर रखा हुआ है। दुआ करो ये दोनों कभी अलग ना हो, वरना ये घर, हमारी दौलत किसी काम की नहीं रहेगी। सालार की माँ कहती है, देखना ये लड़की एक ना एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगी। सालार का बाप कहता है, तुम्हारा वहम है। सितारा को हमारी दौलत से कुछ लेना देना नहीं। वैसे भी वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। उसे तो कोई भी फर्म बड़े ओहदे पर अपने पास रख सकती है। ये लड़की रूखी सूखी खाकर भी गुजारा करने वाली है। दूसरी तरफ कासिम की माँ कासिम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है। कासिम कहता है, अम्मी, आपने मुझे थप्पड़ मारा? सुरैया कहती, हाँ, तुम्हारी सारी असलियत जो मेरे सामने आ गई है। बोलो, तुम्हारी फितरत में ये धोखा कहां से आया? मैंने तो तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की थी। अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी शादी सितारा जैसी शरीफ लड़की से नहीं हुई। तुम उसके काबिल तो थे ही नहीं। कासिम कहता है, अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी नजर में धोखेबाज हूं? सुरैया कहती, हाँ, तुम धोखेबाज हो। निम्मी तुम्हारे और तुम निम्मी के काबिल हो।
تم دونوں کی فطرت میں فریب، دھوکہ اور جھوٹ ہے، اس لیے اللہ نے تمہاری جوڑی ملا دی۔ مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ ستارہ کو سالار جیسا شوہر ملا، کم از کم وہ اس سے محبت تو کرتا ہے۔ وہ بہت خوش قسمت ہے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اب نمی کو قبول کر لو، وہی تمہارا نصیب ہے۔ پاگل وہ نہیں، پاگل تو تم ہم سب کو بنا رہے ہو۔ دوسری طرف نجوہ بہت پریشان ہے۔ پتہ نہیں میری بیٹی کو کس گناہ کی سزا ملی ہے کہ اسے قاسم جیسا شوہر ملا جس نے میری بیٹی کو پاگل بنا دیا ہے۔ وہ اپنے آپ میں نہیں، یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ ہم نے بھی تو ستارہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، اس کا صبر جیت گیا۔ آج وہ کتنی خوش ہے۔ کوئی کسی کے نصیب سے کیسے کھیل سکتا ہے؟ ہم نے ستارہ کو برباد کرنا چاہا، خود ہی برباد ہو گئے۔ دوسری طرف کرن اپنی ماں کو کہتی ہے، پلیز امی آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے نہیں کرنی شادی وادی، بہتر ہے کہ آپ میرا گلا دبا دیں۔ آپ کی غلط تربیت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جو گڑھے آپ نے ستارہ کے لیے کھودے تھے ان میں آپ کی بیٹی گر چکی ہے۔ ستارہ تو عزت سے رہ رہی ہے اور میرے حصے میں صرف ذلت آئی ہے۔ ہمیشہ آپ نے مجھے ستارہ کے خلاف بھڑکایا، اس کے لیے میرے دل میں نفرت پیدا کی۔ آپ نے خیانت کی ہے امی۔ آپ نے اس کے ساتھ جتنی بھی زیادتی کی اس نے کبھی اف نہیں کہا۔ آپ اس ادھیڑ عمر کے شخص کی شادی ستارہ سے کروانا چاہتی تھی نا، تو دیکھیں قدرت کا انتقام، وہی شخص بار بار آپ کی بیٹی کا امیدوار بن کر آ رہا ہے۔ شاہدہ کہتی ہے، غلطی ہو گئی مجھ سے، معاف کر دو مجھے، میں واقعی تمہاری تربیت اچھی نہ کر سکی۔ کرن کہتی ہے، امی معافی مانگنی ہے تو ستارہ سے جا کر مانگے، ہم سب اس کے گناہ گار ہیں۔ شاہدہ کہتی ہے، میں ستارہ سے معافی نہیں مانگوں گی۔ شوکت کہتا ہے، فضول عورت، تم نے اس یتیم کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، اس پر طرح طرح کے الزام لگائے، تم نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس گناہ میں شامل کر لیا۔ کیا کچھ نہیں کہا میں نے ستارہ کو تمہاری باتوں میں آ کر؟ اب بھی وقت ہے، معافی مانگ لو ستارہ سے، وہ معاف کر دے گی، اس کا دل بہت بڑا ہے۔ شاہدہ کا دماغ گھوم رہا تھا۔ زہیب بھی کہتا، تائی آپ نے تو مجھے بھی میری بہن سے دور کر دیا تھا، آپ سب کی مجرم ہیں۔ آپ کے بہکاوے میں آ کر تو میں نے بھی ستارہ کو تھپڑ مارا تھا، اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ شاہدہ کہتی، نہیں نہیں زہیب، تم تو میرے بیٹے ہو، میرے بڑھاپے کا سہارا ہو، میں نے تم سے بہت محبت کی ہے۔ زہیب کہتا ہے، پتہ نہیں آپ کی یہ کیسی محبت تھی جس نے بھائی کو بہن سے الگ کر دیا۔ میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گا، جا رہا ہوں۔ شاہدہ کو فلج کا اٹیک ہوتا ہے۔ زہیب مت جاؤ۔ شاہدہ کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کرن کہتی، امی امی، مگر شاہدہ زمین پر گر چکی تھی۔ ستارہ شاہدہ کا پتہ کرنے ہاسپٹل آتی ہے۔ شاہدہ ستارہ سے معافی مانگتی ہے۔ ستارہ کی سالار کے بارے میں ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی تھی۔ مہرین نے بھی اسے قبول کر لیا تھا، وہ بھی اپنے گھر کی چابیاں ستارہ کو دے دیتی ہے۔ آج سے اس گھر کی مالکن تم ہو ستارہ۔